Perdonad, hoy seguramente... Bueno, no sé, yo me escucho rara, ¿vale? Igual, igual es paranoia mía, ¿vale? Pero creo que hoy se me va a escuchar un poco peor de lo normal. ¿Por qué? Porque tengo un catarrazo, tremendo catarro. Y así. Entonces, espero que se me escuche bien. No sé, a ver, a ver cómo se tercian las cosas. Vale, a Who ver, ¿qué hay was por writing aquí? who? ¿Quién escribiría sobre Who quién? was writing this poem? Este poema. Me? El escritor No. de la primera palabra, pero no la última. Con el terror de la luz, las sombras lanzadas, el ojo que se abre para proyectar la noche, es el momento para escribir, es el ritual para guiarte. Tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido. Vale, cosa. Tenemos que volver. Tenemos que volver a la plaza esa en la que estábamos al principio antes de meternos por el... Por el... Por el metro. Cuestión, no sé por dónde salir de aquí. ¿Eh? The story determined where I could go and where I couldn't. Vale. ¿Y cómo doy la vuelta ahora? Claro, no veo. Vale, 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 vale. Vale, juego. Es que, claro, está dando vueltas y vueltas y vueltas y no... no sabíamos dónde. Vale, por aquí. Y claro, el boquete por donde hemos venido. No vamos a poder volver. Por aquí no creo que podamos volver. Digo yo, vamos. Esto tendría que estar tapiado. Si no, por ahí brillan cosas. Que brilla es bueno. Las cosas que brillan son bonitas. Digamos el brillo. Vale, no, esto está tapiadísimo. Por aquí no vas a interaccionar con nada, ¿verdad? No. Pues... ¿Y podemos cambiar? No creo, no. No. No podremos cambiar el tablero ni nada, supongo. This new plot beat would carry me deeper into the story. Túnel derrumbado. I couldn't add a new No, element from here. no, I'd no have to puedo, do no puedo, this. no puedo. Vale, nada, salimos, salimos. Vamos a ir por donde estaba el poema. Igual, en plan, si está el poema ahí será por algo, ¿sabes? No creo que sea solamente para que tengamos un momento de lectura y paz mental. Imagino que será porque, porque hay que hacer algo, supongo. A ver, ¿qué tal? Que por ahí hacia allí yo creo que no podemos ir. Ah, mira, si es que hay ahí como un huequito entre... Sí, no lo he visto, o sea, estoy cieguísima. Madre no hermosa. Adiós. A ese señor ya se lo hemos visto todo 40 veces, ¿eh? No, no tiene nada que ocultarnos. Lo hemos visto por fuera y por dentro. Hanging in the air. Stepping to the murder site, I felt it. Stepping to the murder site, I felt it. Hanging in the air. A meaning. The violent emotion of the act. Like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see. And yet, making you aware of it. Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget. Marking you. Taking you for a ride. Making you crazier. Vale, yo no sé de los demás. O sea, lo pregunté al principio, creo.
cuando empecé a streamear este juego. Sé que hay gente que le gusta el juego en español, pero a mí me gustan los juegos en su versión original, o si no en inglés. O sea, pero por ejemplo, si un juego es japonés, me gusta jugarlo en japonés. Si un juego, por ejemplo, el de Marty's Death, que era italiano, lo hemos jugado en italiano y... Bueno, ni siquiera estoy segura que tuviera otros idiomas. Pero saben a lo que me refiero, ¿verdad? Me gustan los idiomas y me gusta disfrutar los juegos en diferentes idiomas. The station had changed. I was closer now. Vale. Parliament Tower. Este edificio antes estaba en Was I really construcción. this close to being Había home? una super barrera de Going up to madera. our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step Se escucha closer el to teléfono, escape. ¿no? Es que no sé si era paranoia mía o se escuchaba de verdad. Estaba dudando. Cógelo, cógelo. Hey, Alan. Thank God he picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. I That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. well, we would be if Te has you would vuelto loco answer ya o my damn todavía no? questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? Allá vamos, Make allá sure she vamos. really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It already ¿Qué manifested your double. dices? Scratch will come. ¿Qué dices? O sea, Hello? ¿será que la de la FBI no está con Alan? ¿Está con una copia de Alan? ¿Te imaginas? Qué paranoia, ¿no? Writer. Maybe he was a victim. Writer. Maybe a writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art. ¿Qué es esto? Se quedó. Qué movida más rara, tío. Vale, nos vamos. Nos va a salir aquí 40 bichos en el ascensor, nos vamos a morir. Que va, tengo muy poquita fe, ¿eh? Muy poquita fe. Para mí en este juego cualquier cosa es muerte y destrucción. Encantador. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Se acaba de sacar una foto. Qué roble, ¿no? La foto. Leave me alone! Alice! Alice! Alice. This is a photo of Scratch. Elegí las How did fotos Alice get this? para la exposición. Is he stalking her? Pero esas fotos son un poco malrollentas, ¿no? La única normal es la de aquí abajo, porque el resto son un poquito malrollentas. Si no recordamos mal, creo recordar que a la mujer de Alan le daba miedo la oscuridad, ¿no? This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Ay, nada. No me acuerdo de cómo era la casa de este señor.
A ver. Alice's video camera. Vale, No memory tenemos card que inside. conseguir algo para ir para la cámara. Vídeo harto en pantallas y punto focal en el lugar oscuro. Punto focal en el lugar oscuro. Ay, yo no recordaba que la casa de... Bueno, no sé, creo que me estoy liando un poco una casa de un juego con la de otro. Creo. Alice's memory card. Vale, guay. No puedo sentarme. Younger, photography was Esto es everything to vídeo, me. no es juego. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. ¿No? Then I Me met paranoia, tío, lo de si es We had a good persona, no es thing. persona, si es juego, si no es juego, eso me We were paranoia un both poco. dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Pobrecita, tío. Hell, I do, too, sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Mira, baja la pantalla del proyector, bueno, la linterna, baja la linterna del proyector él solo, tío. Tremendo. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into Ostras, de ahí las fotos tan random que había. my nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Ostras, ese sitio en el que estamos. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? Bueno, igual lo que estoy haciendo no es la mejor de las ideas. I
sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing. Uf, ¿qué dices? Buah. Me estoy rayando, en plan, ¿pero Alan está muerto o no está muerto? Yo, es como, para mí es como estudiar un multiverso, en plan. Está en el mundo de las sombras, en plan Kingdom Hearts. Está en el mundo de los sin corazón ahora mismo, Alan Wake. Vale, ahora vamos a hacer la del FBI, ¿no? Da un poco de luz. Cómo se agradece que haya un poquito de luz de vez en cuando, ¿eh? Okay, let's recap what you've told us so far, Ellen. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. Es que claro, tú te And encuentras a este Scratch, pobre the Alan y Dark dices, en plan, estás Presence, malito, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image. As he looks just like you. Turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the dark place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time it... This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring La varita about his mágica. ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Es que suena como un poquito loquito, la verdad. Look, Sí, es que parece locura, claro que parece una locura. my memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. A mí los ciervos esos me dan mal rollo, tío. Mr. Wake. Alan. We've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? Ya, buena pregunta. I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow.
With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. Que conste, me gusta mucho Alan Wake, pero la chica también me gusta mucho. Y el cambio de personaje entre uno y otro me parece un cambio que le da frescor, porque yo creo que si fuera todo, absolutamente todo, solo con Alan, sería más coñazo, honestamente. Mira que a mí me gusta Alan, pero creo que la chica le da otro punto, ¿sabes? Hoy estamos pisando la mayor borroza del mundo, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, vamos a cotillear. Yo creo que por aquí ya no debe haber mucho más. Solo investigación. Vale, casos. Tenemos un caso nuevo, ¿no? La historia. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Ay, ¿por qué? Ah, ahí. Gracias, uf. Vale, no tenemos nada más. Hablar con alguien, vale. Más casos. El asesinato este. Nightingale goes missing for 13 Se ha years. desaparecido y aparece shows up muerto. murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a writer who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Que esta chica se va a quedar sin pared como siga, ¿eh? De hecho, yo creo que esa pared ahora está más grande que antes. Plan, yo creo que la pared va aumentando de tamaño a medida que va encontrando cosas. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Sí, hubiera sido más bonito, la verdad. ¿Para qué nos va a engañar? Buah, mira qué de cosas. Vale, vamos a empezar por... ¿Cómo altera la realidad, la historia y las reglas? Aquí, este es un lugar oscuro. Luego, Wake, la historia cambia nuestra realidad aquí. Vale. Luego, lugar oscuro, orienta llevar presencia oscura. Ay, no, ponte, ahí. Vale. Luego, Wake, bajo la forma de Scratch, la presencia oscura, edita la historia de Wake con la intención de hacer un mundo una puta pesadilla. Vale, luego, nos falta por aquí esto. Scratch y la presencia oscura son intercambiables. Vale. La linterna debilita a los poseídos. Aquí. No. ¿Aquí? No. ¿Aquí? Vale. Vale. Dentro de la brillante. Son seguras frente a la presencia y los poseídos. Ya sabes, como si no pudieran hacerle daño. Vale. Toda acción entra en contacto con un lugar oscuro requiere un poder pertenecer a la realidad. Vale. Hay cosas que estamos poniendo aquí ahora mismo en un momento, ¿eh? Porque si no tenemos Scratch, usará la historia para cambiar la realidad permanentemente y comenzar. ¿Comenzar? La fiesta del venado. Es la fiesta del venado. Voy a hacerse con el chasqueador antes que Scratch. Vale. Y ahora. Se te mezcla con el nuestro. Este lugar y el lugar oscuro. La página bautizó con su arma superposición. Que decide multiverso. Vale. Aquí. Multiverso. Me gusta más la palabra multiverso. Leo el poema y entra a las... Vale. ¿Cómo entrar? Y esto es el paluego. Vale. Vale, pues creo que ya estaría todo. Y de aquí tengo algo nuevo en perfiles. No. Vale.
Estoy en la esquinita de la silla porque tengo al gato sentado detrás mío. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness. Possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. Vale. Uf, cada vez tenemos más cosas aquí, ¿eh? Es que ustedes podrían estar siguiendo a Scratch. A fin de cuentas tiene el chasqueador. Chasqueador. ¿Y esto dónde carajo lo pongo? Aquí. No sé, tío. Ahí, vale. Vale. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? Voy a coger un caramelo. How are you A so ver si certain tengo. they even have the clicker? They could be working for No, Scratch. claro, tío. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Es que yo creo que yo creo que oculta algo. Alan oculta algo. Yo creo que Alan oculta algo, honestamente. Aparte del mejunje mental que tiene, oculta algo. Yo voto porque oculta algo. No sé, tal tiene chasqueador. Vale, y ahora tenemos perfiles. Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double, Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here, in Washington. Yo creo, He's hunting Wake. yo creo que Scratch y Wake son la misma persona. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Yo creo que son la misma Maybe Scratch persona. got out because Wake did. Or vice versa. Yo creo que son la misma persona. Vale. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Vale. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the La first bota de time transportar. in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Pensé que nos iba a teletransportar, ¿eh? Vale, tenemos aquí. The cult of the tree has the clicker En Wake algún told me lugar donde la about. caravana es importante por algún motivo. They're a part of all this. Vale, tenemos que irnos a la caravana. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an No, bro. FBI Te quedas aquí. investigation, and I don't see a badge on that flannel. A partir de ahora puedes tener la historia de Alan y Saga con el cubo de la sala de descanso del conserje.
¿En serio? ¿Cómo posible eso, tío? De verdad que no había otra cosa que el cubo del conserje. You wrote these pages in the dark place. So why are we finding them here? I think I wrote them up. I remember writing an endless amount of pages, but when this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. Es que, mamacita. ¿Esto qué es? Voy a recordar haber escrito muchas páginas mientras estaba en el lugar oscuro. Ahí. Vale. Vale, ya estaría. Nos podemos ir. ¿Por qué están aquí todos tan tristes? Hello and welcome to Coffee World, voted Washington's best coffee-themed amusement park. Madre mía, All of our este hombre otra attractions vez. are family-friendly and available to children of all ages, just like our coffee. So, take a sip of our Oh Dear Diner organic coffee and let the adventure begin. Hold on for dear life on the Espresso Express. Oh. Soak in some local history at the Huatari Well. Me encanta el de where barbas, two tío. serial killers once hid the disemboweled bodies of their murder victims. It's not haunted. No. Come join Mocha Moose and the goats at our amusement park petting zoo. Just don't share your coffee with the goats. Seriously, stop feeding our goats coffee. Seriously. It's not amusing. Take in amazing views from the slow roaster Ferris wheel. I can almost see the Warrior Lighthouse trailer park. This is so much fun. And finish off at our Es que el de barbas soy yo, tío, literalmente. and children under 10 receive a 9% discount on keychains and propane tanks. Es que Welcome to Coffee World. cuando estoy en mi zona de confianza, en plan, me tengo acompañado de una persona o de dos, con mucho, en plan, zona confort, soy este. Cuando estoy con otra gente, soy el de barbas. Soy los dos, ¿verdad? Depende, son mis animales espirituales. Vale, me imagino que tengo que coger el coche. Yo quería cotillar por ahí un poco, pero yo creo que tampoco me van a dejar. Nos vamos a lo que nos acontece. Teriyaki, qué rico. Hace mucho que no como yo un asiático. Vale, tenemos que ir a la caravana que estará en Watering, ¿no? Yeah, Anderson, I didn't want to say this in front of Wake, but are you sure this is a good idea? Going on your own? Assuming we La believe pregunta no the es, page, seguro que es I una need to idea check ir this sola. out. La pregunta es, ¿por qué siempre vas de We noche? need to find the cult. Se la pregunto. Anyone we meet here could be a member. And this scratch guy. The evil doppelganger? Must be true, or else this guy can't write for shit. The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be a breakthrough. We might solve this thing before backup even arrives. Yeah, but they're taking their time, so just be careful out there. Meanwhile, I think me and Wake will have a chat. Maybe I can shake something loose. Okay.
But remember what happened with the salt shaker? Yeah, real funny. The page placed me in a trailer, somewhere in Watery. I should ask around.